आज आसिलु बोली नानी कौन करथिले पकुड़ी बरा कदली गछ कदली कदली नानी ना क्या दउछु कदली तो भाई नानी देले भाई ना देले नानी आनी देले कि नहीं जणे जणे देले बरा पकुड़ी खाइबा आ देले कदली नानी आज केते हजान है हम पे करछन बरा करी बिरी बतरेई बरा करी पकुड़ी करी के से रखी की पूरा करी की रेडी ऊपर रेडी बिना गाजी हाली आइछ नाम सदा से मला आज आज सोई नांती की बसी नांती मते टीवी माने भल लागुची सत कथा ए कुटिया तो रहउची जेडी आसिले मते भल लागुची सत कथा आमे आमे नथिले पता नहीं दिखा डी कुटिया अवस्था में करता हम करी कि नहीं को निद रहउची म ई दोनु खाली बसु जाऊ कुटिया सोउजी तो केते सोईबी बड़ी पूरा वाला बिली बिला करती बेसी गोड़ होची धर की कुकुर तुझे नहीं नहीं मस्ते कोन धरबी कि खाली सुंग 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 होची से किए बेलिका सुंग पड़ेबो पिला माने पसी जाउची के बोली सुन देखुची काहा गोटे घरे से खाली सुंगी तो कहले से जानू जे माने नु से कुकुरार जानिबेनी कि जे चोर आइला कि कोन से ये बाबू हां बा जानू जे ताकर चौकी रे सोउची फ्यान दिया होउची आई चिकन भात खाइछी बा चिकन सब दिन खाउची सब दिन चिकन सब दिन आइसो आइसो न होले खाउ नहीं एडी मेरे में है कि एडी देइतला ताकू आइसो खोई खोई सब खीर बिस्कुट आइसो दे दे ताकू इंटा करछन आइसो न खाइबो अभ्यास ये माने खाइबेनी बुझे तापे आगो आइसो खुआ आइसो बोला नन तो चिकन खाउ न तू किछि माछ भी खाउ न आइसो भी खाउ न 40 वर्ष होला टोटल आइसो खाउ न भाई ना कौन घुना है छाटी देना ये गोटे छाड़ी दी हमर तिनी चिल्ली कार बसि कुमार ने का समस्ते हां कुमार ने ओमेना उम के तम कांधिया कथरु कांधिया कहलो छोटी छोटिया इतला आसी एडी जे मुकलाले फोन लागिबो ताकू ए मु एडे एडे फुपाडी दउजी से एडी जे कोन नउची कोन आला लागिबो से बेला मुडी के हाफुडी देबी यार त पिता पाटी बांधी त बेरा कोन लागिबो से एडा नै की पखा भात हाफुडी खाइला के जे ताको भल लागला हां से तो कांधिया प्रियो खोटा पाटी हां कांधिया आसनी के ही सीरियल न पर से पहिले आइला एडी केडी देला जे छिलेगी नै की बात खाइ देला आ एडे एडे खसी पाडू जे आ कुदा कुदा जे माने ए नै जा खाइ दे आ सरी लानी गछ गई खसी पडु जे वर्ष अब कांदे वाला सब को मग ए कुळगु माने सब जे आ कोन करबो ना उपरा मुदे कांदे कांदे जाने मत खाइ तापरे दो दिन तंत्रा पीड़ा हे गला कांदे खाइ तापरे लेंबू को खाइ हैला लेंबू खाइ देबी दिने तापरे तो दिने खाइ देबी कांदिया कदली देछंदी खाइबा को भाई ना हमको नानी एपटे हमको बरा पकड़ी देले प्याज बिट लुण खाइलु भाई नानी की कदली देले खाइलु नानी फैन लगेले आम देखला बेलू निजे फैन बसी ना फैन ता बाटर जाऊँ पवन नानी फ्रेंड करे पवन कौड़े बस नानी ना मिछता कहबुनु नानी आगे कहिसंदी निजे बना कर मते गरम लागु ठंडा लागुची मते कोन अपने नानी की नानी कहले जे कने हमको बने सीता हो सी पवन सी भी पवन खाना पवनटा जाउची कोवाडी नहीं मैं गला तमे सत कथा कह पवनटा कोवाडी तमे एडे लगेले जीतो तमार लगे कथा तमे तमार न लगे पवनटा कोवाडी लगो नहीं माने गरम मते ठंडा लागु माने मदिया जरूची मते गरम होची मु आडे दी ए दियाडे कथा एपडे कह दो मोरटा पवन कथा कहली सीधा पवनटा को जगी धरकी बसिली आ यार कोन उठिबे आमाडे कोन कथा रे से पवन देखन देखन एकदम मैं आसी जाइले हसिले जियो हम नानी के देखन सुंदर नानी की आका गछ कदली कदली जे खाइबो कदली से जीव
ଏଇ ଘରର କଦଳୀ କଦଳୀ ଆମ ଭାଇନା ଦେଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣି କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଆଜି ଭାତ ହଇରାଣ ହେଇକି ପକୋଡ଼ି ବରା କଲ। କ'ଣ କହିବି ଏଇ ଯେ ବସିଛ ରାସ୍ତା ଟାଇମ୍ ପଛ କରିଦେବା କେହି ଶୋଇବାନି ରାସ୍ତା କେମିତି ଗପିବା କହିବି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପକେଇକି ଟିକେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଦ ହଉନି ଆଉ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ କୁକୁରଟେ ରଖିଛନ୍ତି। କୁକୁରଟି ଚୁଟୁ ଚୁଟୁ ଆସିକି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସେ କିଏ ବୋଲିକି ଆସିକି ସେ ଆସୁଛି ନହେଲେ ଆସୁନି। ସେ ଭାବୁଛି କିଏ ଆସିଛି ମୁହଁଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁନି କିଏ ଚୋର ପଶିଲା ଏମିତି ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ନା ସେ ଆଉ କିଛି ହବନି। ଭାଇ ଯିବ ଏଠି ଶୁଙ୍ଘି ଦଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରହ ଦଉଛି ପାଣି ରହ ଦଉଛି। ସେ ଚୁଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସେ ପାଣି ବି ଡରୁଛି ଆଉ କିଛି ନା। ପାଣି ପାଣି କହିବ ଯାଇକି ଛପିକି ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ରହିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଢାଳି ଦେବେ କି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମତେ? ଟେକିକି ଖୁଣ୍ଟ କରି ଦେଇକି କାକସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲା, ମତେ ଢାଳି ଦେବେ କି ଗାଧେଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଆମେ ଗଲେ ଗଲେ ନାନି ଦେଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲେ ସକାଳେ ମୁଁ ଧରିକି ସେଇଟା ତାର ମନେ ଅଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ମତେ ନାନୀ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଆସିବ ତ କାହାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘ ହବ ପାଣି ଢାଳିତେ ଧରି ଧାଇଁକି ସେ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାଣି ଦେବାକୁ ନେଲି ସେ କେମିତି ଲୁଚିକି ରହିଲା। ପାଣି ସେ ଡରୁଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତାକୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେ ଡରୁନି। ପାଣି ଆଉ ଯଦି ନା ଦିନ ଯାକ ରହୁଛି ଘରେ କବାଟ ଯଦି ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜେଲ ଖାନା ଯଦି ଫିଟେଇ ଦେଲେ କି ସବୁ କି ଦିନ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ସେ ରାତି ହେଲେ କହୁଛି ବୁଲିବି। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଖାଇ ବୋଲି ସେ ଖାଇବେନି। ଆଉ ୟା ପେଟ ଫୁଲ ଯେ ଇଏ ଖାଲି ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦଉଛି। ଜାଣିକି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସେ ଜାଣୁଛି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ସକାଳୁ ସେ ଖାଇବେ ଆସି। ଇଏ ଯାହା ଖାଇବ ଏ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଥୋଇଦବ। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଆଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଇଟେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମ କରିବେ ତାକୁ ଦିଆହବ। ଏ ଗୋଟେ କାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କେମିତି ପାଚେରୀ ଉପରେ ବଉଛି। ସଦାବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଯାଇଲାଣି ଆସି ଭୋ ଭୋ ଏମିତି ବୋକିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘରେ ଆସିକି ଜାଣିପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ବୋକିଲା ଦେଖୁଣୁ ଦେଖିଲା କେହି ଆସିଲେନି ଗଲେଣି ଯାଇକି କାନ୍ତି ପାଚେରୀ ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇଲା। ତମର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡା ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁକୁର ଅଛି ଅଛି ସେଇଠି। ହଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେମିତି ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ଏମିତି ହଉଛି। କବାଟଟା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିବୁ ତା ଗୋଡ଼ କେମିତି ଲମ୍ବେଇ କେମିତି ହବ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ସକାଳ ପାଇଲାଣି ଖାଇବା ଦେଲା ମାନେ ସେଥିରୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ରହିବୁ ରାତିରେ ଆସିବୁ ଏମିତି ଗପ କରିବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ବସିଲା। ନାଇଁ ମାନେ କୋଉ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରୁଛି। ତମେ ଦେଖିଥିଲ କେବେ ଯାଇକି କହିଲ? ତା ବାହାଘର ବର୍ଷ ଦେଖିଛି ଆଉ ଆସିନି। ଆଉ ଦେଖିନ ଜମା? ଦେଖିନି ଭାଇନା ତ ଏତିକି ଦେଖିନି। ଆଉ ଭାଇନା ହେଇଥିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଆଉ। କାବା ହେଇକି ମୁଁ ନାଁଟା କହିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ନହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଠୁ ଚାଲିଲେ ବେଳିଆପାଳ ଫେରେ ବୁଝିକି ଚାଲିଲେ ଆମ ଘର ହେଲେ ହେଇଠୁ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାଲିଲେ ଆଣିଲେ ଆଉ ଏଠି ଏକାଳେ 3 ଜଣ ଏକାଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ 3 ଜଣ ସେ ଆଡି ବେଲେ ସେ ଆଡେ କୋଉଠୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ହାଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲି ତ ହାଲିଆ ତେଣୁ ନାନୀ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ନାନୀ ମୁଁ ଉଠୁଠୁ ତମେ ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି ନାନୀ ପିଆଜ କିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ? ନାଇଁ ମୁଁ କାଟୁଥିଲି ଯେ ନାନୀ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଆମ ହାଲିଆ ହେଇକି ମାଲ ପଡ଼ିବ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ।